sahbihi wasallam kaito epakon sang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad epakon sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kiamat ampun depak ketika kaito Allah subhanahu wa ta'ala ampun depak berek tak eta mau berek timur tak eta mau timur dejeh tak eta mau dejeh laut tak eta mau laut atas tak eta mau atas baba tak eta mau baba bapak lupa ke anak lupa ke embuk lupa ke laki bersetuju sataretan ketika kaito posang setuju katibi tetapi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu mun la posang sareh engko dalam telokan dengan sallu ala Nabi Muhammad mun laki paringi ketemu dalam telokan dengan berarti kau udah ajun setuju ki paringi selamat sareng Allah subhanahu oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa? Pertama indal mizan abaknah ketika etempengan wa inda surat wa inda haudin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Udhkur salah ala Nabi Muhammad. Etempengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ngambek dek kasadaja umat ketika umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mungkin selama itunya maksiat, mungkin selama itunya abana lepah dak ke Allah, mungkin selama itunya abana i'tirad dak panponapan pakonan sedatang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaito ketika tempeng ternyata lebih berat kacubaan lah katempeng abana kaito kabagusna selama itunya milana taretan ketika itunya kau udah bensambian epakon pabenyak mapolong epakon pabenyak nabung epakon pabenyak numpuk hal-hal otak beramal sebagus katipana pecahan Habib istiqdad lil amwat kau udah bensambian agedan persiapan kau udah bensambian ketemu bensanya mana pate mikat milan terbaki sang sedina awal bakhatab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu introspeksi diri ayo ngengangan pona apakah udah sampean sebelum ketemu bensaanya mana pate karena taretan siapa pun di sarang Allah subhanahu wa ta'ala manusia selama itunya kayak itu tak gesah coba nak kayak itu odi coba nak kayak itu sehat coba nak kayak itu nyaman coba nak kayak itu ngoleh nikmat kadang banyak panah. Makanya coba kisah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nikmatani mawqudun fihima katsirun minan nas. Beda dua kenikmatan sebanyak elopai sebanyak taerekan sebanyak tayakib sarang manusia. Kenapa? Pertama as-sihah abang andi kesehatan. Selama sehat tak gunaki untuk ibadah ke Allah. Selama sehat abang tak gunaki untuk masemak dek ke Allah. Selama sehat abana tak gunaki kesehatan untuk agali ilmuna Gusti syariat ajarna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedua al-faragh waktu kosong abana kaito beri kesempatan untuk hadir tapi abana tanda hadir abana kaito abana beri waktu kosong untuk acabis ke ulama acabis ke habaib acabis ke orang yang soleh entar ajarah ke wali-walina Allah kaito abana tak makan tetapi abana kaito adi bakto tetapi abana tak makan kaito termasuk orang yang menyia-nyiakan hidupnya untuk meluangkan umur dan waktu nak ke hal-hal yang tidak manfaat. Maka engkau lebih sampai introspeksi mempersiapkan diri sebelum kematian tentulah abe kaulah ajunan setuju kaento pakun ngelakoni amal-amal bagus amal-amal sebisa madatang karidana Allah subhanahu. Maka nak Imam Ali kadin ta Imam Ali karamallahu wajhahu annasu niyamun manusia dia sestona abenah ngangkep pada naban orang setedung darmah mon orang setedung ya sambian mana bi asaren bidan kuda amimpe ya hanya sebatas ngamimpe wa idza matu intabahu tetapi abana ketika ampun dapat kacincin Allah seteh area manusia seteh area orang jaga abana ketika ulah ban sambian kaento seki odi itunya samakin hadir pernah tunjuk ban Habib Fahmi beri pernah tunjuk sarang para kiai selain beri pernah tunjuk sarang para habaib selain beri pernah atikir katibi otak besarang raji beri pernah atikir katibi otak besarang raka beri pernah memunduk anak pernah ada ersek tenggeng pernah ada ersek jekung pernah ada ersek tela aku amarongki
bujo japi kaito sampian samangkin dekik ketika ampun setu jogo sampian eka engai satu jo amala sampian se bagus se coba se gentang se tak gentang kaito eka engai sehingga toju na sampian keto pada na kau leben sampian amin maka mimpe kaito taretan kebaik mimpe gelek ngodik na kau leben sampian mimpe se bagus cekuna aki kaudian mimpi kaito bentuk cipta aki kaito mimpi kalaban hal-hal setak bagus cipta aki mimpi dah kau laban sampean kaito kalaban mimpi sebagus mimpi seganteng mimpi senyaman andik kau laban sampean ketika kau laban sampean jatuh seta kau laban sampean sadar ternyata engkau lambo itunya hanyalah fata morgana makanya Imamul Ali kain itu adabu ad-dunya gadir tahala mudbiratan tunyah Arya sebenarnya sajen jauh sebenarnya sajen guru kangkok ban ke kaki sedangkan akhirat mukbalah akhirat Arya bekal ngambek sengkok ban kaki ban engkok kaki kapi Arya bekal etaremah sarang akhir kau leban sampean ajalan ke adab menuju akhirat sedangkan tunyah kaito etinaa tunyah sajen ce tunyah sajen tak etam tunyah sajen tak ekate monla tunyah tak sajen jauh sajen tak ekate lah bahkan kau leban sampean ngolok ke tunyah tak kira itu leban tunyah karena kau leban sampean ajalan ke adab menuju akhir maka akhirat kaito katipona pacarana saya bisa selamat sareh engkau dalam telok kenangan saya pertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andal mizan aja ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad galia fulan mangkat hanya maka bulan Allah umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ternyata ketika etempong nah kaito lebih berkecuban itu long salam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam artinya mula itu long salam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad apa kejenah abak na pernah tujuk ban para ulama abak na pernah tujuk ban para habaib abak na pernah aziarah ke wali-wali na Allah abak na pernah mabunga orang sempurna beri sagoni maka bisa banyak ento tempungan saya bro tempungan bagus ban bisa selamat masuk ke surga Allah subhanahu amin ya rabbal hadirin saya pamuji sareng Allah subhanahu wa ta'ala tetapi ketika approach pertama kau leban sampean tak kalau sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad juga beter pada pos kedua kau leban sampean bisa ketemu sareng Allah takdir sareng Allah ketemu sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dentos sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama inda sirat ketika jembatan kau leban sampean dentos sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamangkat kalaban solawat kau leban sampean pamangkat kalaban syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pamangkat kalaban abad kaito kaestona sangat luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena orang mana esto orang mana lebur orang mana cinta man ahabbani kana ma'i fil jannah orang seesto senang lebur cinta dak kasengko maka boleh senang abana bakal apur kasengko takdir sareng Allah selalu bersama sareng Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallu ala nabi Muhammad uzkur salah ala nabi Muhammad maka taritan saya pemuji sareng Allah subhanahu wa ta'ala hak orang pecinta kenapa saya kocak cinta mughram taritan orang saya kocak cinta kaito abna termasuk orang fanatik buta dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ada bu bekal abareng bersengkok isarkena Allah subhanahu wa ta'ala karena orang yang cinta dekat Rasulullah pastilah orang yang ngiring lalampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saatoro kenapa kelakuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saatoro kenapa pakon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saatoro ponapa seongku-ongku dalam para Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
katipun apa cara deur, katipun apa cara ajoleun, katipun apa cara ibadah, katipun apa cara menghadapi bala tetangga, katipun apa cara menghadapi istri-istri dan keluarganya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sateujana ka ento atoro sebagaimana ajeunna otabe pa syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka orang kita termasuk orang saya keestos saya cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka taretan Al Habib Alwi bin Ali Al Habsyi kaento putrana Al Habib Ali Al Habsyi saya pengarang kitab Sittut Duror. Beliau kaento pernah aziarah ke Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf wali kutub seberi gerse seberi na kaento pada acara hola beliau. Suatu ketika beliau entar acabis ke Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Apa napa? Karena beliau oning Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf termasuk seorang yang memang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal dan Habib Abu Bakar kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau juga termasuk gurunah Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul Jember. Dah, apa napa? Suatu ketika Al Habib Alwi ka itu acabis ka beliau, entar ka beliau, ngireng rohana beliau, on tua ka beliau. Saambona beliau mana panyamana Paleman, bekto gadis sing ngireng tak kalaro Al Habib Abdul Qadir bin Husain As-Saggaf aban Habib Taufik. Paleman juga datang ke Solo. Ternyata suatu ketika Al Habib Alwi bin Ali Al Habsyi ka dinto taretan andi arwah sakerong ke Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Duh kok mak kerong ke Habib Abu Bakar tadi. Ternyata ketika aban andi arwah sakerong saking kakerong tak sangat luar biasa dengan Habib Abu Bakar cukup si anyama asarin si anyama Al Habib Alwi bin Ali Al Habsyi ketika asarin ternyata beliau kaito ede tingisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pas pona pada benar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ya Alwi Alwi mon kake kerong ka sengko otabe kerong ka Habib Abu Bakar tangkompoy maka mon kake lakala kerong ka sengko dalam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad maka jeling salerana Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa napa kaito yetini salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salerana Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf sehingga menayetini salat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nur atau bercahaya yang terdapat dalam diri Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf kaito cekak nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika kerong ka Rasulullah atau berkerong ka Habib Abu Bakar maka ningali salina Habib Abu Bakar karena ampun meleeti karena ampun epakon sama Rasulullah maka salina tersebut berupa salera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa napa mak sampai pada aki sama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sebab beliau termasuk orang sesemak dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebab beliau Al Habib Abu Bakar ongku estoh dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben kaito saya sebut aki karena ma'i fil jannah orang kena bedana bekal abering sengko eswarkana Allah subhanahu amin ya rabbal amin ya rabbal hadirin saya pamun jasar Allah subhanahu wa ta'ala karena kaitan taretan menabi pos pertama tak ketemu sama Gusti Rasul maka pos kedua kau leben sambian ngar sopaja ketemu sama Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tetapi calaka ketika kau leben sambian pos pertama tak ketemu sama Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa saya yang lelaki saran kau lah ajuran setuju pos kedua tak ketemu sama Rasulullah bahkan pos katelok naudzubillah wa liyadzubillahi min dzalik kalau ben sampean takdir sareng Allah katemon sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamma pos katelok haudin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Kak dimah kena sungai yang dipersiapkan untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad akan menjamu satuja umat-umat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada berat Talaga Kautsar haudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paringi satuja sareng umat-umat Gusti paringi sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya di maka itu disususkan ke satuja umat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben pasera sebekan ngalatini pasera sebekan abriga kaito gelas-gelas ben aing da ka umat-umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pakon sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad engke ka dito para kompoi otaba anak poton Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian kek laki saya pakon sareng Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin kaento Al Imam Hasanul Husain sababul ahli jannah, pemuda yang memang ditakdirkan oleh Allah masuk pusarkan Allah Subhanahu wa taala. Ben satuju anak katon kaento pakon sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad untuk alatin ke satuju umat-umat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sebini pasera bagian orang-orang bini dari umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, maka saya ngelatin itu Fatimatuz Zahra putrina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila dari kadito keuntungan raja ketika kau leben sampean ketemu sareng Gusti Rasul epos kedua, epos pertama, epos kedua, bahkan epos ketiga elatini sareng sateje keluargana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena taritan saya pamuli sareng Allah Subhanahu wa taala. Mun sambian sabiasana kabinyaan para habaib kaito kabenyan para ahlu baitin Nabi Muhammad katona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad manabi beda tamu sak biasana kabenyaan kaito ngalatin TV abri kopi TV teka biasana beda kabula tapi bi kabula ta langsung para ki katamu ikala para ngaki TV sareng Habib kadang itu ngaki TV Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid manabi beda tamu itu orang kaito saya macu kita kaito Habib Saleh TV ngireng ngatur Habib Saleh Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf kain itu mana bertamu beliau biasa anak terkadang beliau TV saya menjamu muka ceureun epakona deueun masuk ke dalam TV bahkan terkulu itu ketika aja habis ke beliau dan beliau TV saya beli ponap abri ceureun saya beri etuang TV kain itu sekelas beliau ulama besar Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf kain toh kebiasaan para habaib si ampun sebeli Hadramut jelas itunya ampun ngelatin umat kantos paki yahudun Nabi Muhammad pakon untuk melatih umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh ketika kau leben sampean kenal dek ke Habib, napa boleh kau leben sampean semak ke Habib sajen banyak kenal ke Habib, kau leben sampean sajen kenal sareng keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kau leben sampean ga akhir saaki haudun Nabi Muhammad Talaga Kautsar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, maka kau lebih sampean bakal ngaulia nikmat-nikmat surga yang dipersiapkan sareng Allah Subhanahu wa taala. Barokana ghanimatu majalisid dzikir, barisna kau lebih sampean hadir ke majelis dzikir, hadir ke majelis pengajian, hadir ke majelis bagus, kau lebih sampean dipersiapkan surga sareng Allah Subhanahu wa taala. Mun la kau ben adunan seteje kenangna surga, tentuna insyaallah kau lebih sampean seta dalam keban husnul bentada kenikmatan sepaling teki angin orang kila ento setia dalam keban husnul khatimah. Allahumma marzukna bi husnil khatimah. Malam muka kau la ajun setia pataka apa ni cekek setia dalam keban husnul khatimah. Gentang di budina, saya di budina, nyaman di budina. Belis terpenting yang buat sang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tonton sang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ketika sakaratul maut ben setan kau la ajunan satu gampang saya sareng Allah Subhanahu wa taala. Malam muka karaban barokan pengajian, barokan ulama, barokan kiai, barokan bengesepo, barokan kalinto pujuk kaula ajun sateje tati orang seistiqamah lebur ka Rasulullah, cinta ka Rasulullah, estah ka Rasulullah, ben kaula ajun sateje sapora sateje tu satu sana kaula ajunan sateje barokan ka dinto kompolan, barokan ka dinto pengajian, barokan ka dinto salawat, barokan ka dinto tahlil tahmid, ben kaula ajun sateje takir patati orang sepecira fitil wa
dunya wal akhirah. Banyak anda Allah malam maka kaula ajunan saja palancong umur, barokah umur, sehat umur, ban kaula ajunan saja berarti orang selalu nyaman berdecena ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala. Malam maka kaula ajun saja bertakah hajat fi din wa dunya wal akhirah, hajat dunya bil maisarah wa hajat al akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Ban malam maka sesake pabar sareng Allah yang kak panyake nak ekente kalaban kaberesan balakan pengajian. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Malam maka orang sebuah kaula aja saja sehat zahir wa batinan pelancong umur, sehat umur fi taatillah wa rasulih. Amin ya rabbal. Sampun situ orang sepana atau bung sepun kaula aja saja sehat dari kita tepat terutama pun kita ahli kubur. Malam maka sareng Allah Subhanahu wa taala pala keenah kupuna baca raudhah min riyadil jinan, kebun-kebun surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ban malam maka kaula ajunan saja takdir sareng Allah Subhanahu wa taala. Mana bila kala pada pak sareng Allah, mana bila kala aku depak kacan Cina nyon dak Allah malam muka sete tolong husul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihsanil khatimah ya Allah Allah biha ya Allah bihsanil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihsanil khatimah wal qabul bi sayyidina rasul ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hakadha minni wal afu minkum. Nabi berdebu segala roh nyon se saborah sebanyak kain tomon ni datang dari HP Fahmi. Nabi berdebu sebelum kain to ilham ban fadail saya datang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.